مرحبا، أنا سنتيا سامسون من قناة ميان العرب. اليوم خبر من فرنسا والجزائر. فرنسا تسرع وصول الباحثين إلى أشبه حرب جزائر سوريا. Welcome everybody, this is Cynthia Samson from Mayan Arab News Channel. Today's news which I have brought today, that is from France and Algeria. So France speeds up access to researchers for secret Algeria war archives. الآن خبر ثلاث لغات في العربية والإنجليزية والفرنسية. So now the news in three languages, that is in English, Arabic and French. الخبر في العربية والفرنسية بواسطة صديقي من الجزائر لينا. So news in Arabic and French language will be given by our friend from Algeria, Miss Lee. La France accélère l'accès des chercheurs aux archives secrètes de la guerre d'Algérie. La France a annoncé hier que les chercheurs et les historiens auront un accès plus facile aux documents gouvernementaux classifiés, en particulier ceux liés à la guerre controversée d'Algérie, a rapporté l'agence de presse Anadolu. La présidence française a déclaré dans un communiqué que le président Emmanuel Macron avait ordonné au service d'archives français d'accélérer l'accès aux documents datant de plus de 50 ans, notamment les documents relatifs à la guerre d'Algérie. L'année dernière, Macron a chargé l'historien français Benjamin Stora d'évaluer comment la France a géré son héritage colonial. Stora a remis son rapport le mois dernier au président français, comprenant un certain nombre de recommandations pour rétablir les relations bilatérales entre Paris et Alger. L'historien français a proposé de créer une commission mémoire et vérité qui entendrait les témoignages de personnes qui ont souffert pendant la guerre, révélant le sort de plus de 2200 Algériens disparus pendant la guerre de 1954-1962 et révélant les détails des essais nucléaires français en le désert du Sahara dans les années 1960. En février dernier, le ministre algérien de l'Information, Ammar Belhimir, a qualifié le rapport de l'historien français de non objectif, affirmant qu'il met la victime sur un pied d'égalité avec le bourreau. Les autorités et les historiens algériens affirment que près de 5 millions de personnes ont été tuées pendant l'occupation française de l'Algérie qui a duré de 1830 à 1962. فرنسا تسرع وصول الباحثين إلى أسرار أرشيف الحرب الجزائرية. أعلنت فرنسا أمس أن الباحثين والمؤرخين سيحصلون على وثائق حكومية سرية بسهولة، خاصة تلك المتعلقة بحرب الجزائر المثيرة للجدل، وفق ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء. وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان أن الرئيس إيمانويل ماكرون أمر خدمات الأرشيف الفرنسي بتسريع الوصول إلى الوثائق التي يزيد عمرها عن 50 عاما، ولا سيما الوثائق المتعلقة بالحرب الجزائرية. وفي العام الماضي كلف ماكرون المؤرخ الفرنسي بنيامين ستورا بتقييم كيفية تعامل فرنسا مع إرثها الاستعماري، وقدم ستورا تقريره الشهر الماضي إلى الرئيس الفرنسي متضمنا عددا من التوصيات لإعادة العلاقات الثنائية بين باريس والجزائر. وقد اقترح المؤرخ الفرنسي إنشاء لجنة للذاكرة والحقيقة تستمع إلى شهادات الأشخاص الذين عانوا أثناء الحرب، وكشف مصير أكثر من 2200 جزائري اختفوا خلال حرب 1954-1962، وكشف تفاصيل التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الكبرى في الستينات. وفي فبراير الماضي وصف وزير الإعلام الجزائري عمار بالحيمر تقرير المؤرخ الفرنسي بأنه غير موضوعي، قائلا أنه يضع الضحية على قدم المساواة مع الجلاد. وصرحت السلطات والمؤرخون الجزائريون أن قرابة 5 ملايين شخص
قتلوا خلال الاحتلال الفرنسي للجزائر الذي استمر من عام 1830 حتى عام 1962. France announced that researchers and historians will get easier access to classified government documents, especially those related to the controversial Algeria war, Anadolu news agency reported. The French presidency said in a statement that President Emmanuel Macron has ordered the French archive services to speed up access to documents that are more than 50 years old, notably documents relating to the Algerian war. Last year, Macron commissioned French historian Benjamin Stora to assess how France has dealt with its colonial legacy. Stora submitted his report last month to the French president, including a number of recommendations to restore bilateral relations between Paris and Algiers. The French historian proposed creating a Memory and Truth Commission that would hear testimonies from people who suffered during the war, revealing the fate of more than 2,200 Algerians who had disappeared during the 1954 to 1962 war and disclosing details of French nuclear testing in Sahara Desert in the 1960s. Last February, the Algerian Minister of Information, Amar Belhimir, described the French historian's report as not objective, saying it puts the victim on an equal footing with the executioner. Algerian authorities and historians say nearly 5 million people were killed during the French occupation of Algeria, which lasted from 1830 until 1962. كانت هذه سينثيا سامسون قناة ميان العرب. اشترك في قناتنا للخبر في العربية والهندية والإنجليزية والفرنسية. So this was Cynthia Samson with you all from Mayan Arab News Channel. Subscribe to my news channel for latest news updates in Hindi, English, Arabic and French language. Thank you. Shukran.